Parang malungkot ah. Oh, sige. Pero umahan ulam. Galitas. Malapit na siya guys. Ayun. Tumago. Malapit na. Oo, siya yun. Yan. Ayun oh. Ay, sorry. Ayun siya guys, malapit na kay Nining B. Oh. Hello. Diyan kayo? Oh. Yan oh, magsi-selfie sila oh. Oh. Ilan ang bibilin mo? Hi guys. Anim. Oh, selfie, selfie. Dali. Parang malungkot si. Parang malungkot ah. Oh, sige. Sige. Thank you. Thank you, thank you. Yun. Yan. Nahiya ikaw? Nining B oh. Oh, bait-bait ni Nining B. Si Hi guys naman oh. Bait-bait ni Hi guys. Oh. Oh. Thank you. Nakabili na kami. Nakabili na kami. Thank you. Nakabili na kami. Ayun oh. Oh, patingin, patingin, patingin. Wow, overload. Ang daming binili. Oh. Oh. Hawak. Hawak. Ano masasabi mo? Ha? Kita mo na si Nining B. Hindi kayo sure din na papapigtin lang. Anim na